अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। बायोलॉजी के क्लास के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 3 में बायोडाइवर्सिटी में आज लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की ग्रुप बंदियाँ। जानदारों की यानी मुख्तलिफ हैवानों और मुख्तलिफ पौधों की ग्रुप बंदियाँ करना, यानी ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को ग्रुपों में तकसीम करने के लिए सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिजम्स को किस बुनियाद पर हम तकसीम करेंगे ग्रुपों में। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए दो बातें बुनियादी ज़रूरी है, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़। ऑर्गेनिजम्स को हम मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं डिफरेंसेस की बुनियाद पर, यानी फ़र्कों की बुनियाद पर। ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं खसूसियात की बुनियाद पर, एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं, एक दूसरे से गैर मुशाबहत रखते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस वी कैन क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसके बाद सिमिलरिटीज़ यानी खसूसियात में एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं या एक ग्रुप में इसको हम शुमार कर सकते हैं, एक ख़ानदान में इसको हम शुमार कर सकते हैं एक जैसे खसूसियात की बुनियाद पर, यानी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के मतलब हमने पढ़ा, यानी क्लासिफिकेशन को किस बुनियाद पर हम करेंगे। क्लासिफिकेशन की बुनियादें दो है, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़, यानी the differences in the characteristics of organisms and the similarities in the characteristics of organisms. It is the basis of classification. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने की एम्स यानी इसके मकासद क्या है, यानी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ह्यूमन यानी इंसान हैव क्यूरियोसिटी, इंसान में एक ख़ासियत है, एक सलाहियत है जिसको क्यूरियोसिटी यानी जिसको मुतजस्सिसपन कहते हैं। इंसान में ये सलाहियत है कि वो जानना चाहते हैं, वो तरतीब चाहते हैं, वो तरतीब में यानी खुश रहते हैं। हर इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देख सकते हैं कि जेब में हम पैसे रखते हैं उसको भी तरतीब से रखते हैं, बैग में हम किताबें रखते हैं उसको भी तरतीब से रखते हैं। इसी तरह हम मिसाल के तौर पर कपड़े रखते हैं अलमारी में, उसको भी तरतीब से रखते हैं, बाल भी हम तरतीब से बनाते हैं। तो इसीलिए इंसान की नेचर है, इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन दैट दे लाइक द ऑर्डरनेस, द अरेंजमेंट। Therefore, it is the nature of human that they like classification in organisms. इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि अपने माशरे में अनपढ़ लोग यानी जो साइंस से वाबस्ता नहीं लोग वो भी कहते हैं कि पौधे और हैवानात, मछलियाँ और परिंदे, इस तरह यानी क्लासिफिकेशन हर इंसान के जहन में ऑर्गेनिज्म के मुतालिक है, लेकिन फिर भी बायोलॉजिकली इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स की शनाख्त आसान हो जाती है। यानी फ़र्ज़ करें एक बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज़म को डिस्कवर कर लेते हैं, वो इसकी खसूसियात को देखकर मालूम कर सकते हैं कि ये फ़लाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उसकी तरह है, इसमें इसकी तरह दिल है और इसकी तरह लंग्स है और इसकी तरह पाँव है, इसके और इसकी तरह काते हैं और या इस तरह। मतलब क्लासिफिकेशन की एम्स मकासद में ये बहुत बड़ा मकसद है कि हम ऑर्गेनिजम्स की फिर आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन हो तो हम ऑर्गेनिज़म को फिर
اس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن کی ایک امپورٹنس اور بھی ہے، جو کہ آرگنیزم کی ایوولوشنری ہسٹری کلاسیفیکیشن سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ آرگنیزم فلاں سن میں فلاں ایج فلاں خاندان سے یعنی ایوالوڈ ہو چکا ہے، یعنی وہاں سے ڈیولپ ہو چکا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں آرگنیزم کے ساتھ خاندانی رشتہ رکھتے ہیں۔ تو ایمز آف کلاسیفیکیشن کے یہ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 3 بڑے فائدوں کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہے کلاسیفیکیشن کی کہ آرگنیزم کی اسٹڈی آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مچھلیوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن تمام مچھلیوں کی متعلق ایک ہی کتاب میں آپ کو پورا علم مل سکتا ہے، مطلب تمام مچھلیوں کے متعلق، یعنی ہزاروں مچھلیاں اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام مچھلیوں کی سانس لینے کا نظام یا اس کی گردش خون کا نظام یا اس کی ریپروڈکشن تولید کا نظام، اس میں سملیرٹیز ہے۔ اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ اس ڈاکٹر کو ہم پوری دنیا کے انسانوں پر پریکٹس نہیں کراتے، نہ اس پر ایکسپیریمنٹ کراتے ہیں، اس کو صرف ایک کامن انسان کے متعلق نالج دیا جاتا ہے، باقی اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمام اس طرح ہے۔ تو کلاسیفیکیشن سے ہمیں یہ آسانی ملتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں انواع و اقسام کی اسٹڈی کی بجائے اس پوری گروپ کی ایک ہی نمائندہ ایگزامپل کی اسٹڈی سے ہمیں وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور اسی طرح توانائی کی بچت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کی۔ اس کے علاوہ ایمز آف کلاسیفیکیشن کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہم آرگنیزم کی ایوولوشنری ریلیشن شپ، یعنی اس کی وجود میں آنے کی ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی رشتہ داریاں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایمز آف کلاسیفیکیشن کے متعلق ایک دفعہ پھر سنیے۔ سب سے پہلے یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ترتیب کلاسیفیکیشن پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمز آف کلاسیفیکیشن کے لیے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ آرگنیزم کی اسٹڈی آسان ہو جاتی ہے اس سے، اور ایمز آف کلاسیفیکیشن میں ایک یہ ہے کہ ایوولوشنری ہسٹری کا پتہ چلتا ہے آرگنیزمس کی، اور ایوولوشنری ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے آرگنیزمس کی، اور اس کے علاوہ آئیڈینٹیفیکیشن آف آرگنیزم، یعنی ہم کسی آرگنیزم کو اس کی صحیح خاندان معلوم کرنا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے کلاسیفیکیشن کے ذریعے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے کلاسیفیکیشن اور کلاسیفیکیشن کے بیسز بنیاد کے متعلق اور کلاسیفیکیشن کی ایمز یعنی مقاصد کے متعلق آپ نے پڑھا۔ کوشش کریں کہ اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر کے اس کے اسائنمنٹ بناتے جائیے، اور جو کویسچن مشکلات وغیرہ آتے ہیں آپ اس کو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔